Bichichi Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn aw ka so kɔnɔ aw sigiyɔrɔ la ni wagati in na foli an b'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ ye wagati bɛɛ ka fɔ wagati bɛɛ an bɛ Mali segu ani dɔnko maabaw wele ani u kana jɛ ka masala u ka hakilinaw ani u yɛrɛ ka laɲiniw an ka se ka masala olu kan ani aw bɛ fɛ ka minnu dɔn o la ani u bɛ baro kɛ o kan bi an ye mɔgɔ min wele ka na ale ti maa dogolen tugun zikiridala don ale de ye Zikiri Fuseni Konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni o cogo ye nka o kɔfɛ an bɛ foli di a yɛrɛ ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ a bolo ni wagati in na k'o k'a kanubagaw la an ka sɔrɔ ka don an ka kuma kɔnɔ salamu aleykum Fuseni Konate. wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ayiwa sadu cɛ an b'a fɔ awuzu billahi min kulli shari shaitani la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala afdali kalki anbiya Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim la kan lafani kira barka kira bunya kama salli ala nabi. Ayiwa abalma kero na denkɛ n'o ye Fuseni Konate ni baga ma Zikiri Fuseni Alhaji Mamadu Konate ale ka Zikiri Fuseni don. Ok o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Fuseni Konate ale yɛrɛ ye dugu jumɛn mɔgɔ ye? Alhamdulilayi Fuseni Konate bɔ Afiriki yan kɛrɛnkɛrɛnya Mali kɔnɔ. Mali tilala région caman ye Mali deuxième région Zikiri Fuseni bɛ bɔ yen n'o ye Kulukoro ye Kulukoro mara n'o ye Joyila ye Joyila fana mara n'o ye Masigi Masigi mara n'o ye ka bɔ Juradugu Tuna Baninko Juradugu Tuna Zikiri Fuseni bɛ bɔ yen Fuseni yɛrɛ bangena ye ni Ala ka jɛ nka Ala ye an sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ commune 6 Ɲamakɔrɔ Jalobugu ma Fuseni sigilen bɛ yen. Misiri ka ca dugukolo sanfɛ munna Zikiri Fuseni Konate ale kɛra zikiri dabaga ye? Alhamdulilayi i ka o question diyara n ye kosɛbɛ. Zikiri Fuseni ka zikiri kalifa kɛ zikiri dabaga ye an b'a fɔ diinɛ kanu don diinɛ dɛmɛ don kira kanu don sabula a kun ka di Zikiri Fuseni ye n fitinin n ka laɲini na ka kɛ wajulikɛla de nka Ala ma o nɔgɔya n ma i n'a fɔ aw bɛ wajuli sira dɔn cogo min na nka Ala y'a nɔgɔya n ma sira wɛrɛ fɛ n'o kɛra zikiri da in ye n'an taara donba ninnu na sisan an bɛ to ka dakuruɲɛ fila fila fɔ to ka dakuruɲɛ fila filaw fɔ sani ale ka wajuli daminɛ bon alhamdulilayi o kɛra 95 16 17 18 19 kana fɔ 2000 na mais Fuseni n'a ka baara kɛ zikiri da yɛrɛ ye an b'a fɔ n k'o daminɛna 2001 2002 2003 kana donc o kuma de an commencera an bɛ zikiri da kɔɲɔyɔrɔ ninnu na. I n'a fɔ i filɛ k'o min fɔ o zikiri da kɔnɔna na parce que i ko a y'a daminɛ aw tun bɛ taa misiri kɔnɔ kosɛbɛ o y'a sɔrɔ fɔlifɛnw tun b'a kɔrɔ walima fɔlifɛnw tun tɛ i ka zikiri kɔrɔ wagati la. non bon o waati nin na an bɛ taa misiri la an tɛ fɔlifɛn kɛ hali o waati la Fuseni ma zikiri da a yɛrɛ ye nka fɛn min y'an fa yan n'a mɔkɛ n'o Araseni Sali an tun bɛ sigi o ka zikiriw de kan an bɛ to k'olu da misiriw la sɔn. mais sisan an y'a ye k'a fɔ Zikiri Fuseni Konate misigiw kɔrɔ aw bɛ jouer ni fɔlifɛnw ye o hakilinaw na parce que fɔlɔ a tun tɛ yen mais a ye baara dɔw de kɛ yaasa a ka se k'o adapter misigi kɔnɔ zikiri kɔnɔ. Alhamdulilayi Bichichi diɲɛ y'o dama de ni diɲɛ yɛlɛmana i b'i yɛlɛma n'i ma yɛlɛma diɲɛ bɛ yɛlɛma i da la. Sani bi cɛ pour que mɔgɔ kun ka télé filɛ fɔlɔ a kun ka gɛlɛn o y'a sɔrɔ noir blanc de b'an bolo après o bɔra yen an couleurs nana o m'a bɔ téléya la dɛ nka a y'a filɛli diya misigi donnen zikiri kɔrɔ ka taa bɔ zikiriya la e bɛ kuma min fɔ o de bɛ se ka bɔ zikiriya la i bɛ kɛwale min kɛ o de bɛ se ka e bɔ zikiri daya la sinon o ma foyi tiɲɛ a bolo Zikiri Fuseni fan fɛ ani n ka faamuya la. mais a y'o misigi i n'a fɔ aw ni dɔw de baara dɔw kɛ yaasa e bɛ se k'o misigi don i ka zikiri kɔrɔ. bon an ni dɔw bɛ baara kɛ o diyagoya sabula i bɛ taa studio min na o ye studiotigiw ka baara ye nka a bɛ kɛ ni e yɛrɛ fana ka yamaruw n'i ka jɛ ye ni misigi in ka ɲi a la a ye nin bɔ a la nin don a la
o bɛ kɛ ni i yɛrɛ ka yamaru ye ani ka jɛ ye ou bien n y'a taabolo a ka ɲi cogo min na a y'a kɛ ten o bɛ dépend e yɛrɛ kumakan na fɔlɔ donc alhamdulilayi n'o kɛra n b'a fɔ an ni studio de bɛ baara kɛ o kan voilà. ok mais zikirida in kɔnɔna na yala Zikiri Fuseni Konate i ni maa dɔw jɛra ka baara kɛ zikiri kɔnɔ wa? Zikiri da sira fɛ ni maa dɔw jɛra ka baara kɛ sabula fɛn min ye n terikɛ n'o ye Zikiri Nuhu Jabate ka bɔ Kɛɲɛba Jijan ni Nuhu ye dɔnkili dɔw da ɲɔgɔn fɛ clipw bɛ yen o kɔfɛ fɛn min ye Zikiri Mohamed Kane ka bɔ Côte d'Ivoire Dalowa nin waati in a b'an fɛ Mali la yan ni ale jɛra ka zikiri dɔw da ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ donc zikiri fɛn min ye an karamɔgɔ ye Zikiri Sulemani Jara ale delila k'an caman fara ɲɔgɔn kan an zikiri dɔw da an karamɔgɔ la n'an fa la n'o Siyama Tijani ye o kɔfɛ Cheikh Tufi Bilali Jalo ale delila k'an wele an jɛra ka labɛn dɔw dilan zikirilaw caman donc ni zikirilaw caman ye baara kɛ o sira ninnu fɛ. mais i ka zikirila daminɛna wagati min na i ni zikirila dɔw ye ɲɔgɔn dɛmɛ a baaraw la wa? n b'o kɛ waati min na fɛn min y'an karamɔgɔ Mamadu Konate ale tun bɛ n bilasira o waatiw la mais ka na kɛ n ka baara ye kɔɲɔyɔrɔ ni fɛn ninnu fɛ n sigiyɔrɔ la yan ni dɔw jɛna ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye an balimakɛ Ali Siso Ala ka hinɛ la n n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Zikiri Adama Bagayogo n n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Siriman Kɔnɛ n n'ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye Zikiri Bachaka Dumiya ni ale ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu jɛra ka groupe formé yan an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se an bɛ waati min na sisan. ok i n'a fɔ aw ka groupe kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ i ye Ali Sisoko i y'ale tɔgɔ fɔ ale fana tun ye zikirilaba ye an fɛ Mali kɔnɔ yan nka Ala y'a ka kalifa minɛ a na yala adamadenya taasira jumɛn tun bɛ e ni Ali Sisoko cɛ mɔgɔya sira kan? n b'a fɔ ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya bɛɛ tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ sabu ale ka don zikirida la ale tugura karamɔgɔkɛ min kɔ o ye Mamadu Konate de ye ale ye ne sɔrɔ o kɔ a tugura o kɔ an kɛra kelen ye ka kɛ badema ye ka kɛ sinima ye o kɔfɛ min ye Aliyu kalan zikiriw la n'o ye Isufu Kɔnɛ ye o ni ne de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n b'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ a sera waati la ne ni ale de tun bɛ si dilan kelen kan donc o la fɛnba tun bɛ ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya sira fɛ. an y'a dɔn aw bɛɛ ye dɔnkilidala de ye e ni Ali Sisoko kosɛbɛ i bɛ se ka nin wagati in na mɔgɔw hakili lajigin ani ka taasibila jumɛn ɲɛsin Ali Sisoko ma zikiri kɔnɔna na? alhamdulilayi o tɛ ko gɛlɛnba ye nka ni Ala sɔnna ne kelen tɛ ɲɛmɔgɔkɔrɔ zikirilaw bɛɛ bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taasibila kɛ Ali Sisoko ye an b'a labɛnw na ni Ala ka jɛ nka nin kɛnɛ in kan yan n bɛ se ka min fɔ ka ɲɛsin Ali Sisoko ma. diɲɛ bi mɔgɔ nɛgɛn dɛ diɲɛ bi mɔgɔ nɛgɛn diɲɛ bi mɔgɔ malasa ni ne ko diɲɛ bi mɔgɔ nɛgɛn diɲɛ waribatigi ye b'anw malasa ni ye tasibila ye n bolo ne ka ɲɛsin balimakɛ in ma Sisoko Ali kun bi dunu ɲa a yakile kɛ Ala ka diinɛ la muso caman ye sutura fini ta o sabu kɛra Sisoko Ali ye muso caman ye furu kɛ bonya kɛ o sabu kɛra nka Sisoko Ali ye muso caman ye cɛlu bonya bi o sabu kɛra Sisoko Ali ye Sisoko ka zikiru kɔnɔ ale kun bi lasiraliw de kɛ sani zikiru da in cɛ tugun ale kun bi muso kalan kɛ a y'o caman kɛ Konate Mori ka so ale cɛkɛna Mamadu diinɛ na Ala kana o sɛgɛn kɛ gansan ye an b'a fɔ Ala fɛnɛ ka saya kama kayira ye nka Jisu sigi kɔnɔna Aliyu tigira ne ko Safi kɔ Mamadu Larabi wolo de Safi kɔ a fatura ka a to woro de kan Ali kun kɛra ne ko woro de tigi ye Ali fatura wa o don kɛra caman ye o don na jama bɛɛ de sumana
nyama koro sila menyu musumana jaji nyama yinda anga to jinye biba pepe upeu kina fo kumage aywa ni nyado ngofo ali munu be kan alame bela jele sumana ndo ni wakati na ambal make no tu zigili ali suye ala ale ga kalfa mun ka to dimisenia na ka to ala fane ga siraka amaini ala ga la rason sumay ko fa am signal bi kana fusen kunate ale no fe yala zigili fusen kunate i kasheti bo sandu alhamdulillah zigili fusen na kasheti fola bora 2007 2007 a kasheti titre tu dume wo kun ye surunali yala ibsega a hakili jigi doni surunali فوتنا على اللهم صل على نبينا سورنا لتي كرا محمد كرا نياند فما على يدنك على بيسول محمدك فما على يملك ودا وبيسول محمدك fama ala ye badila feunda o bebi sole mahamaduka fama ala ye jiri la kono da kono ubi sole mahamaduka fama ala ye kun sogo da sogo ubi sole mahamaduka ala na jina masada ngo jina uga sole mahamaduka ni ga soroka adam deunda kan sole ge ya rasuluka jasuruna litigiye kira muhammadu ye kira sanwa okay meni kasheti mboli kona na yala zigiri fuseni kona ti ye gele ado soro ni kasheti mboli kona alhamdulillah amma fo ye gele soro nga gele ya baute sabu mogo damne fena ko mona sire musa ka kola no tibulo amma fo imakla folo alhamdulillah suno kabi 2004 2005 fusene album yi bela baka pampeu nga sekunti fusene ka ke alhamdulillah ani kamundo de nyoy no e jigi sagare ka watite bugula ala le fusene ka jati financé après 2007 ma donc fusene ka jiti mbo watite ka 2007 ma voilà donc nga ngal mo fana bo foy ko gele o gele be no gele alla bay here kanga no fara gele yo wa hera o herebe no hera ko e bone kanga no fara nga hera ko donc fuseni mbulu bi ni ti gele yae ne munye sirade alsa zigiri fuseni konati amen wakati mina album julubi zigiri fuseni konati alhamdulillah zigiri fuseni album nande babolo nga bientôt duru nam na blasura awo ala ka je okay zigiri fuseni konati anya ka fo iga dongli bela jeli kono ibe muhammadu konati iba ale sunu ya kono yala muhammadu konati alere mundi zigiri fuseni mo alhamdulillah liko muhammadu konati amba fo ale zigiri fuseni nga fembere mfado mbado nkaramogodo nyemogodo nkalfa yorodo bi ka fo zigiri fuseni ale muhammadu konati do dongo konate nga fembede okay anya fene ka fo wakati la ye dongli do da Usman Sherif Madan Haidara we an hakili jigi Haidara ka korolon kono ani bi ma hakili jigi no la no di Haidara yo akili na dumene fusen la kani dongli da karamba Haidara alhamdulillah umaru dongli nyini yoro manja nere sikira ka miri kunu kani chenyi akumandi shi me bi kana ye bebe girina ko kani chenyi kunu foita abu me kana ye bi fentigu bebe abu kani chenyi kunu uya bali ko bela me kana ye bi alibi mugo puse puri mugo ko ge suno kasteka ke kani chenyi kunu kuya bali alaka dine folla kana ye bi nale mo kuma dine retenya ne adon mo wati resoni alate kunu minu ya bali bi buyan ba kan bi o kadi ole wallahi na utise ka so ala de badi uye mangu ya mbla ka kunu
a ka d'u ye u ka to a ka bada o kana bɔ a ka fiyewu nka mɔgɔ tɛ yɛrɛ sɔn ni ala tɛ ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn sayi ni ko o ko ye jɔnni bolo sabu bɛ kɛ mɔgɔw ye dɛ nka ala de sɔnna donc jɔn tɛ yɛrɛ sɔn ni ala tɛ voilà la. o kɔfɛ Zikiri Fuseni Konate laɲini jumɛn de bɛ e la bi zikiri ko in kɔnɔna na Zikiri Fuseni yɛrɛ mago bɛ fɛn jumɛn na ani laɲini jumɛnw na bi a bɛ fɛ minnu ka sabati a ka zikiri ko in kɔnɔna na filɛbagaw ni kanubagaw tulo b'an na nin wagati. Alhamdulilayi Pisisi Zikiri Fuseni hami bi dɔnkilida kɔnɔna la an b'a fɔ o ye baarakɛminɛn ye baara tɛ kɛ baarakɛminɛn kɔ ni Zikiri Fuseni o dafalen sɔrɔ bi diɲɛ don o don kanubaw bɛna dɔnkili kuraw mɛn min b'u nimisi wasa o baarakɛminɛn dɔ ye mun ye caméra de tournage b'o la an bɛ dɔnkili bɔ bi mɔgɔw t'a clipw ye o b'a la a filanan ye mun ye o ye studio ko ye an bɛ taa studio dɔ la u bɛ taa dɔnkili la kuma dɔ la waati dɔ bɛ taa kɛlɛ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ studio a falen don bien kuma la déplacement a ko ka ca quoi mais studio b'i yɛrɛ bolo i sago de b'a la i ka baara kɛ waatiw la bon donc ne kɛlen tɛ ni artiste fɛn fɛn sɔrɔ bi a ka baara kɔnɔna la i bɛ lafiya i bɛ se k'i sago dɔnkili bɔ k'a di mɔgɔw ma i kanubaw bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ voilà. ni hali bi an bɛ Pisisi Media ale sanfɛ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Zikiri Fuseni Konate ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma zikiri ko ale kɔnɔna na nin wagati in na an y'a dɔn k'a fɔ aw caman sigilen don ka Fuseni Konate aw caman bɛ yen minnu y'a kanu nka mɔgɔ caman bɛ yen minnu t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na Fuseni Konate dɔɔni sisan a bɛna ka nɛgɛjuru sira a bɛ sɔrɔ cogo min na k'o di aw ni aw bɛɛ lajɛlen ma Fuseni Konate. Alhamdulilayi rabil alamin Zikiri Fuseni sɔrɔli man gɛlɛn 00 223 79 01 21 60 n'i y'o numéro in ta a bɛ WhatsApp kan wa o ye n yɛrɛ ka appel numéro fana a ka ca la n'i yɛlɛnna Facebook kan fana Zikiri Fuseni Konate n'i y'o don a ka ca la i bɛ n ye. Nin de tun ye bi an ye Fuseni Konate wele ka na masala fɔlɔ min kɛ an ni aw ye an bɛ segin ka kuma di Zikiri Fuseni ma hakilina labanw ani dɔw laban min bɛ a bolo bi an ka ni plateau in sanfɛ yan k'o kɛ an ka sɔrɔ k'an bɛɛ di ɲɔgɔn ma Fuseni Konate. Alhamdulilayi an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ye ala ka basuma an ka jamana ala ka kolo suma ala ka diɲɛ basuma masiba kura min bɛ diɲɛ na sisan n'o y'u ka banajugu ye ala ka diɲɛ mɔgɔ kisi a ma ala ka silamɛɲɔgɔn bɛɛ kisi a ma ni ala ka jɛ ka ala ka ɲini ala fɛ an karamɔgɔ ala k'u mɛn an ɲɛ ala k'an mɛn o kɔ k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka kɔmɔgɔ ɲuman di an yɛrɛ ma ala k'an fatu silamɛya kan kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayiwa lamɛnbagaw filɛlibagaw nin de tun ye bi an ye min sɔrɔ k'a di aw ma an balimakɛ ale yɔrɔ la n'o de ye Zikiri Fuseni Konate an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a y'aw sɔgɔlen to Pisisi Media la wagati bɛɛ lajɛlen an bɛna kuraw di aw ma.